Afghanistan into Jammu and Kashmir. There are certain inputs alluding to this already, and therefore we got to be on guard. And that's the reason I mentioned in one of my interviews before this that we need to look at what happened, the developments in Afghanistan in 2014, before we can look at perhaps tampering with or diluting the disturbed areas and bringing them down or contracting them. This is with regard to the Armed Forces Special Powers Act in Jammu and Kashmir. And I want to mention that perhaps it may be prudent to wait and watch for a while. فوج نے آج پونچھ میں دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا. اس دوران نئی دہلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فوجی سربراہ جنرل بکرم سنگھ نے کہا کہ دراندازی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. فوجی سربراہ جنرل وکرم سنگھ نے نئی دہلی میں پریس کانفرنس کی. اس موقع پر انہوں نے صحافیوں کے مختلف سوالوں کا جواب دیا. پیر کے روز پاکستان کی جانب سے فائر بندی کی خلاف ورزی کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہند پاک کے بیچ حالیہ ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ کے بعد فائر بندی کی یہ پہلی خلاف ورزی ہے اور اس کی جانچ کی جائے گی. تاہم دراندازوں کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. اور جب ڈی جی ایم او ملے ہیں دونوں دسمبر کے اندر واگا بارڈر کے اوپر, آپ نے دیکھا اس کے بعد میں یہ پہلی سیز فائر وائلیشن ہے. اور یہ کیوں ہوئی, یہ اس کر کے ہوئی, اور اس کو میں نے آلریڈی ڈی جی ایم او صاحب کو بتا دیا ہے کہ یہ بات کریں گے ڈی جی ایم او جو ہیں جو پاکستان کے ہم کے ساتھ میں, اور کلیریفائی کریں گے یہ کیوں ہوا. لیکن جہاں تک سوال ہے آج کے فائر کا, اس میں ہمارے جوانوں نے بتایا ہے کہ تقریباً 3 ٹیررسٹ کی حرکت دکھائی دی, اور جب حرکت دکھائی دے گی ٹیررسٹ کی ہماری سیما میں آنے کے لیے, تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے, ہم فائر کریں گے. تو یہ فائر ایک کنٹرول فائر تھا ان کے اوپر, اور جس نے آف کورس فائر کو انوائٹ کیا دوسری طرف سے بھی, اور فائر اسالٹ ہوا ہے. یہ اسمال آرمز کے دار و مدار میں تھا, لیکن یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جس کی ہم اس کے بعد میں تھوڑا اور جانچ کریں گے, اور دونوں ڈی جی ایم اوز آپس میں بات کر کے اس کو ریزالو کریں گے. مچھل فرضی انکاؤنٹر کے سلسلے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا اس سلسلے میں قانونی کارروائی جاری ہے اور کسی بھی طرح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی, اور اس کے لیے فوجی جوانوں کے لیے سخت ہدایات ہیں. بڑے ایک ہمارے کوپیس ویری کمپریہنسو ہمارے آرڈرز ہیں, ہماری ہدایتیں ہیں کہ آپریشن سے پہلے کیا کارروائی کرنی ہے, آپریشن کے دوران کیا کارروائی کرنی ہے, اور آپریشن کے بعد میں کیا کارروائی کرنی ہے. تو یہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, پلس ہمارے پاس کمانڈمنٹس ہیں چیف آف دی آرمی اسٹاف کی جو پرانی چلی آ رہی ہیں, وہ جنرل جوشی صاحب نے دی تھی جب ہمارے وہ چیف تھے. اس کے بعد میں دے ور رینیوڈ اگین, جنرل وج ہیز رینیوڈ دیز اگین. These are again the gospels, they are again the parameters, the framework within which the units and the soldiers are required to operate. So therefore, you trust me that there is no question of this kind of a thing happening, and in case it happens, there will be zero tolerance whatsoever. اس کے علاوہ فوجی سربراہ نے میڈیا کے ڈھیر سارے سوالوں کا جواب دیا اور صحافیوں کو یقین دلایا کہ فوج تن من دھن سے اپنا کام کر رہی ہے اور فوجیوں کی قربانیوں اور کاوشوں پر سوال نہیں اٹھایا جانا چاہیے جس سے کہ ان کی حوصلہ شکنی ہو. بیورو رپورٹ ETV نیوز. ڈورو سوپور میں ملیٹنٹوں اور حفاظتی عملے کے درمیان جیش محمد ملیٹنٹ تنظیم کے ڈویژنل کمانڈر سمیت 3 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے. یہ انکاؤنٹر اس وقت شروع ہوا جب حفاظتی عملے نے ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد ڈورو کا محاصرہ کیا. ایک رہائشی مکان میں چھپے ملیٹنٹوں نے حفاظتی عملے پر گولیاں چلائیں اور جوابی فائرنگ میں 3 ملیٹنٹ مارے گئے. مارے گئے ملیٹنٹوں میں سے 2 کی شناخت حسن اور حریرہ کے طور پر ہوئی ہے. پولیس کے مطابق یہ ملیٹنٹ کئی وارداتوں میں مطلوب تھے. And in that firefighting, 3 militants they got killed, and the 3 dead bodies which have been recovered. Initial identification, it suggests that the group is Jaish, and the militants killed, they belong to Jaish Muhammad, all the foreign terrorists. The initial identification, we are verifying each and everything, and one militant who has been till now identified as Hassan. Is it Hassan? Hassan, who had replaced. وینس ولیمز آسٹریلین اوپن سے باہر ہو گئی ہیں. انہیں روس کی مکارووا نے 6-4, 6-4, 2-6 سے شکست دی, جبکہ خواتین کے زمرے میں آج کا دن کیربر اور لینا کے لیے اچھا رہا. دونوں ہی کھلاڑیوں نے دوسرے دور میں رسائی حاصل کر لی ہے. کیربر نے جرمیلا کو 0-6,
6-3, 6-2 से और लीना ने अपनी हरीफ एना को सीधे सेटों में 6-0, 6-2 से शिकस्त दी। उधर मर्दों के जुमरे में फेरर ने मोडालिस को सीधे सेटों में 6-3, 6-4, 6-4 से हराया। इकहत्तरवें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में अमेरिकन हैसल के धूम रही डायरेक्टर डेविड ओ रसेल की फिल्म ने हैट्रिक बनाई। एमी एडम्स को बेहतरीन अदाकारा, जेनिफर लॉरेंस को बेहतरीन माविन अदाकारा और बेहतरीन म्यूजिक स्कोर का अवार्ड फिल्म अमेरिकन हैसल की झोली में गए, जबकि स्टीव मैक्क्यूइन की फिल्म 12 ईयर अ स्लेव को बेहतरीन ड्रामाई फिल्म का अवार्ड मिला है। American Hustle. Cry when I'm not supposed to, and then when a director asks me to cry, I can't cry. It really sucks. Oh, you guys, thank you so much. Thank you so much, Hollywood Foreign Press. Thank you. नज़र आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया। ट्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, आज है रोज़े खुशी, खुशी है आमद आमद की मुसलसल या रसूल अल्लाह। दुरूदों का चलन है आज पल पल या रसूल अल्लाह। हर सांस मेरी वक्फ़े दुरूदो सलाम है, दुनिया वो आखिरत की सभी मुश्किलों का हल, आका की सिर्फ एक तवज्जो का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने खुशबख्त हैं सरकार को पाने वाले, रोज़े पाक को आंखों में बसाने वाले। मग़फ़िरत का रास्ता राहे नजात, मग़फ़िरत का रास्ता राहे नजात, राहे नजात और बख्शिशों की रह गुजर नाते। मिलादुन नबी के मौके पर देखिए खुसूसी प्रोग्राम नातिया मुशायरा बरोज मंगल दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, आज है रोज़े खुशी, सुभान अल्लाह। खुशी है आमद आमद की मुसलसल या रसूल अल्लाह। दुरूदों का चलन है आज पल पल या रसूल अल्लाह। हर सांस मेरी वक्फ़े दुरूदो सलाम है, दुनिया वो आखिरत की सभी मुश्किलों का हल, आका की सिर्फ
एक तवज्जो का नाम सुभान अल्लाह सुभान। कितने खुशबख्त हैं सरकार को पाने वाले, रोज़े पाक को आंखों में बसाने वाले। मगफरत का रास्ता राह नजात, मग़फ़िरत का रास्ता राह नजात और बख्शिशों की रह गुजर नाते। मिलादुन नबी के मौके पर देखिए खुसूसी प्रोग्राम नातिया मुशायरा बरोज मंगल दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। वरना क्या था हश्र के दिन मेरे खाली हाथ में। फिर आशुर की गर्मी से डरने की जरूरत क्या, रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है। का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोजे पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। मिलादुन नबी के मौके पर दारुस्सलाम हैदराबाद से कुल हिंद मुशायरे का रास्त टेलीकास्ट 14 जनवरी रोज मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है, जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। लोहरी के मौके पर देखिए ETV उर्दू की खुसूसी पेशकश लोहरी स्पेशल विद आरिफ लोहा बरोज मंगल शाम 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता जश्न मिलादुन नबी हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद नाजरीन, मेज़बान मोहम्मद मज़हर क़ादरी आप तमाम आलमी ख़वातीन हज़रात को जश्न मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता है और आप तमाम का खैर मक़दम करता है इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर वारिस मजहरी साहब,
अरब इस्लामिक स्टडीज से आपका ताल्लुक़ है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, और दीगर मेहमान मोहतरम मदाह अहल बैत जनाब मीर दावर अली दावर साहब। हज़रात ग्रामी, आप दोनों का दिली इस्तकबाल है। मरहबा, अहलन व सहलन। नाज़रीन, जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ बराह रास्त शरीक हो सकते हैं। इसके लिए आप हमें फोन डायल करके आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। फोन नंबर हमारे नोट फरमा लें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3454-042। दीगर टोल फ्री नंबर 1800-4254-089 और हमारा एसटीडी नंबर है 08415305010। आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। इसके लिए आप टाइप करें JMN स्पेस अपना मैसेज और अपना नाम और अपने शहर का नाम और इसे रवाना करें 5623579 पर। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को एक प्यारी सी नात पाक के साथ। दरखास्त मोहतरम से नात पाक पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाह। रहमत जो बन के आए हैं सरकार अर्श से, होने लगी है नूर की बौछार अर्श से, है मुस्तफा का नाम जो अपनी जुबान पर, सल्ले अला का शोर है हर बार अर्श से, सल्ले अला का शोर है हर बार अर्श से, इज्जत से है तेराम से दिल से अदा करो, नाते नबी का आया है मेयार अर्श से, रहमत जो बन के आए हैं सरकार अर्श से, होने लगी है नूर की बौछार अर्श से। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, होने लगी है अर्श से बौछार, नूर की बौछार अर्श से। इस बौछार में हम भी अपने आप को भिगो लें। इसका आसान तरीका यह है कि नात पाक जैसे ही पढ़ी गई, बेशुमार मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, तज़किरा आया, तो ये फ़र्ज हो जाता है हर मुसलमान पे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और दरूद पढ़ें। जैसे दरूद पढ़ेगा वो नूर में सरशार हो जाएगा, इंशाअल्लाह बौछारें उस पर पड़ती रहेगी। नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत बाबरकत के किसी पहलू का हम इहाता नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटी सी अदना सी कोशिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी कोशिश है कि आपकी जिंदगी के किसी एक पहलू पर हम नजर डालें और उसको कमा हक़्क़हू तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा उस पर बात करें और आपको मालूमात फराहम करें। आज हम इंशाअल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक पहलू पर नजर डालेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी तालीमात। इस मौजू पर हम बात करेंगे। मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मेहमान मोहतरम डॉक्टर वारिस मजहरी साहब तशरीफ फरमा है, तो इंशाअल्लाह आपसे मालूमात हासिल करेंगे। लेकिन एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, देखते हैं कौन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी, मैं गुलाम हुसैन बात कर रहा हूँ। आसिम जी मोहतरम, क्या सवाल है आपका? सर वो क्या नाम, एक नाज शरीफ का फरमाइश करने का था और लमियाती नजीर है। लमियाती नजूर का, ठीक है साहब, बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपसे आपके सवाल का जवाब, आपकी ख्वाहिश का एहतराम इंशाल्लाह किया जाएगा। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद है। सलाम वालेकुम। मोहतरम कौन, कहां से? मैं मोहम्मद आमिर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद हारून? मोहम्मद आमिर दिल्ली। आमिर जी, सवाल बताएं आमिर साहब। सवाल ये है कि मेरा ये जानना चाहता हूँ, जितने नबी के बारे में सब चीजें जानना चाहता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं।
بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں. جیسے کہ ناظرین ہم نے بتایا آپ کو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے, جس پہلو پر روشنی ڈالیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اخلاقی تعلیمات. اس موضوع پر محترم آپ سے درخواست ہے تمہیدی کلمات پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اخلاق کا موضوع, اخلاق حسنہ کا موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت مبارکہ کا بہت ہی بنیادی اور بہت ہی اہم پہلو ہے. اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ مجھے جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کا مقصد, اس کی غرض یہ ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہی پوری دنیا کے لیے, پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے. جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں وہ اسی کے گرد گھومتی ہیں. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دراصل قرآن ہے, کان خلقہ القرآن. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس طرح سے پورے قرآن کا عملی نمونہ تھا. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمہارے لیے ایک بہترین ماڈل, ایک بہترین نمونہ ہے. اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو نمونہ بنانے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال, یہ دونوں ہی ہمارے لیے بہت ہی بہترین نمونہ ہیں. بہت شکریہ مولانا. ناظرین پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787, ایئرٹیل پر چینل نمبر 610, ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176, بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972, ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. یا رسول یا رسول یا حضرت عمر بن افسا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے خدا کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صبر اور نرم برتاؤ. تھا حشر کے دن میرے خالی ہاتھ میں, پھر عشر کی گرمی سے ڈرنے کی ضرورت کیا, روزے پہ انہیں تو نے جب نعت سنا لی ہے. کا جینا تو بے کسی ہے, یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے. بلا لو روزے پہ اب تو آقا, یہ زندگی کوئی زندگی ہے. میلاد النبی کے موقع پر
दारुस्सलाम हैदराबाद से कुल हिंद मुशायरे का रास्त टेलीकास्ट 14 जनवरी रोज मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, वक्फे के बाद प्रोग्राम जश्न मिलादुन नबी स्पेशल ट्रांसमिशन में आप तमाम आलम के ख़वातीन हज़रात का फिर से दिली खैर मक़दम है। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी तालीमात पर, इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर वारिस मजहरी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है और मीर दावर अली दावर साहब तशरीफ फरमा है। एक कॉलर मौलाना नजीब कासमी साहब रियाज से टेलीफोन लाइन पर हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नजीब कासमी साहब, मौलाना कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। जी मोहतरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर आपने काफी काम किया है। इस पर आज का जो उन्वान है, इस पर कुछ आप रोशनी डालेंगे, कुछ चंद अल्फाज अपने तौर पर फरमाएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालू ने अपने हबीब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को अपने पाक कलाम में इस तरह बयान फरमाया है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के बुलंद मकाम पर फाइज हैं। खुद सैयदुल बशर व सैयदुल अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं खास तौर पर इसलिए भेजा गया हूँ कि अपनी तालीम और अमल से बेहतरीन अखलाक की तकमील कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी अखलाक हसना से इबारत है। कुरान शाहिद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला दर्जे पर हैं, और क्यों न हो, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक कदम कुरानी तालीमात के मुताबिक था। एक शख्स के सवाल पर उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान करीम है। यूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात हसना का मुजस्समा थे, लेकिन जो सिफत जिंदगी के हर गोशे को मुहीत थी, वो तबीयत की नरमी, बुर्दबारी और अखलाक हसना थी। जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकालीफ दी गई। जी मौलाना, माजरत के साथ मैं एक सवाल आपसे इस दौरान करना चाहता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए अमली नमूना है, और आज के इस दौर में इस दौर में हम कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के तमाम पहलुओं पर अमल पैरा हो सकते हैं? सारे आलम के लोगों को कैसे हम इस पर अमल पैरा होने की दावत दे सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम कुरान मजीद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उसवा करार दिया है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम पढ़ें और उस पर अमल करें और उसकी दूसरों को दावत दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सुन्नतों को पर अमल करेंगे और उसकी फिजा को आम करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सुन्नतों पर अमल करना हमारे लिए आसान बनेगा। बुनियादी तौर पर यह है कि हम सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। आज हमारे लिए बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला नहीं करते। मेरी ETV उर्दू के जरिए से तमाम मुसलमानों से दरखास्त है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबवी को पढ़ें और अपने बच्चों को भी सीरत नबवी पढ़ाने का खास ख्याल रखें। बेशक इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने हमें रियाज से ज्वाइन किया। आपका जो पैगाम है सारे आलम के नाम इंशाअल्लाह ये पहुंच गया है। अल्लाह हमें तौफीक दे, हिदायत दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताल्लिक हम मुताला करें। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। आगे बढ़ते हैं। आज का जो उन्वान है इस पर मौलाना से दरख्वास्त करते हैं और रोशनी डालें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी, अखलाकी तालीमात,
ہمیں کیسے ہم زندگی آج کی عملی زندگی میں اس کو کیسے لے سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے آج کی جو ہماری